हेलो स्टुडेन्ट्स, आज चाहिँ हामी स्पेशल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनको इन्टिग्रल्स के हुन्छ भनेर फर्मुला लिस्ट आउट गर्छौं। त्यसपछि चाहिँ त्यसको डेरिभेसन गर्छौं, जुन फर्मुलाहरु चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट एक्सरसाइज 17.3 को लागि युज हुनेछ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड है त। 1 नम्बरमा छ इंटीग्रेशन अफ sec x dx which is equals to के हुन्छ त log of tan pi by 4 plus x by 2 plus c। 2 नम्बरमा छ इंटीग्रेशन अफ cosec x dx which is equals log tan x by 2 plus c। 3 नम्बरमा छ integration of dx whole divided by a plus b cos x which is equals to के हुन्छ भन्दाखेरि 2 divided by root over a square minus b square tan inverse root over a minus b divided by a plus b tan x by 2 plus c where a is greater than b। If a is less than b छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा integration of dx a plus b cos x is equals to 1 by root over b square minus a square log of root over b plus a plus root over b minus a tan x by 2 whole divided by root over b plus a minus root over b minus a tan x by 2 plus c। Condition say a is less than b। 4 number is integration of dx a plus b sin x is equals to 2 divided by root over a square minus b square tan inverse a tan x by 2 plus b divided by root over a square minus b square plus c। Condition say a is greater than b। Second number is integration of dx a plus b sin x equals to 1 by root over b square minus a square log of a tan x by 2 plus b minus root over b square minus a square whole divided by a tan x by 2 plus b plus root over b square minus a square plus c where a is less than b। And also standard integrals of the form third integration of dx a sin x plus b cos x छ भने यसको इंटीग्रेशन के हुन्छ 1 divided by root over a square plus b square log tan x by 2 plus 1 by 2 tan inverse b by a plus c हुन्छ। अब हाइपरबोलिक फंक्शन्सहरुको इंटीग्रेशन हेरौं। हाई नम्बरमा इंटीग्रेशन अफ sin hx dx equals to के हुन्छ त cos hx plus c। सेकेन्ड नम्बरमा इंटीग्रेशन अफ cos hx dx चाहिँ के हुन्छ त sin hx plus c। थर्ड नम्बरमा इंटीग्रेशन अफ tan hx dx भनेको चाहिँ log of cos hx plus c हुने पर्छ। IV मा integration of cot hx dx is equals log of sin hx plus c। V नम्बरमा integration of cosec hx dx भनेको चाहिँ के हुन्छ log of tan hx by 2 plus c। VI मा छ integration of sec hx dx which is equals to के हुन्छ त 2 tan inverse tan x by 2 plus c। VII मा integration of sec h square x dx भनेको चाहिँ tan hx हुने भयो। 8 नम्बरमा integration of cosec h square x dx भनेको चाहिँ के हुन्छ त minus cot hx plus c। 9 नम्बरमा छ integration of sec hx into tan hx dx भनेको चाहिँ minus sec hx plus c हुने भयो। 10 नम्बरमा छ integration of cosec hx into cot hx dx भनेको चाहिँ minus cosec hx plus c। अब सम अदर इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाजहरु लिस्ट आउट गरौँ जुन चाहिँ हामीलाई एक्सरसाइजमा काम लाग्ने छ। हाई नम्बरमा छ sin square x by 2 plus cos square x by 2 equals to 1 हुन्छ। आई मा छ cos x भनेको चाहिँ cos square x by 2 minus sin square x by 2। थर्ड मा छ sin x भनेको चाहिँ के हुन्छ त 2 sin x by 2 into cos x by 2। IV मा छ cos h square x by 2 minus sin h square x by 2 equals to 1। ट्रिगोनोमेट्रिक मा प्लस थियो, हाइपरबोलिक मा चाहिँ माइनस हुन्छ। 5 नम्बरमा cos hx निकाल्नु छ भने चाहिँ के हुने भयो cos h square x by 2 plus sin h square x by 2 हुने भयो। VI मा छ sin h 2x भनेको चाहिँ 2 sin hx into
cos hx हुन्छ। अब हामी स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्सको डेरिभेसन गर्छौँ। यही नम्बरमा छ integration of sec x dx equals to log of tan pi by 4 plus x by 2 plus c। अब सल्युसन हेरौँ। integration of sec x dx, अब यसको रेसिप्रोकल के हुन्छ त? integration of sec x भनेको 1 by cos x हो, dx त as it is छँदैछ, which is equals to 1 as it is। cos x भने के हो त? cos square x by 2 minus sin square x by 2 हो, dx as it is। अब हामी के गर्छौँ? either dividing by cos square x by 2 गर्छौँ or multiplied by sec square x by 2 गर्छौँ। हामी चाहिँ डिभाइडिङ गर्न लागेछौँ, त्यही भएर cos square x by 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ त? integration of 1 divided by cos square x by 2 dx whole divided by cos square x by 2 divided by cos square x by 2 minus sin square x by 2 divided by cos square x by 2, which is equals to integration of 1 by cos square x by 2 भने के हो? sec square x by 2 dx। अनि cos square divided by cos square x by 2 के हुने भयो? 1 minus sin square x by 2 divided by cos square x by 2 भनेको tan square x by 2। अब हामी के गर्छौँ? let tan x by 2 equals to y, किन त? तलको फर्मको डेरिभेटिभ चाहिँ माथि। therefore tan को डेरिभेटिभ के हो? sec square x by 2 and x by 2 को 1 by 2 dx equals to dy। therefore sec square x by 2 dx equals to 2 dy लेख्न मिल्ने रहेछ। अब हाम्रो क्वेसन केमा चेन्ज हुने भयो त? sec square x by 2 dx को ठाउँमा 2 dy आयो, डिभाइडेड बाई 1 minus tan square x by 2 भने के भयो? y को स्क्वायर, which is equals to 2 integration dy divided by 1 minus y square। अब यो डाइरेक्टली फर्मुलामा गएर फर्मुला के हो त? यसको 1 by 1 minus y square dy भनेको 2 as it is छ, 1 by 2a भनेको के हो? 1 log of 1 plus y divided by 1 minus y plus c, which is equals to यो 2 cancel out, log of 1 plus y, y भनेको के छ हाम्रो? tan x by 2 divided by 1 minus tan x by 2 plus c। अब यसलाई अझै मिलाएर लेख्दा के हुने भयो त? log त as it is छँदैछ, 1 भने के हो? tan pi by 4 plus tan x by 2 as it is divided by 1 भनेको के हुने भयो? बनाइराखौँ माइनस, यहाँनिर tan x by 2 मात्रै छ नि त हाम्रो, त्यहाँ केही पनि छैन भने के छ? 1 भनेको tan pi by 4 लेख्न मिल्यो into tan x by 2 plus c, which is equals to यो के भयो त? tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b भनेको log of tan a plus b हो। a भनेको pi by 4 छ, b भनेको x by 2 छ, plus c, b नम्बरमा छ integration of cosec x dx, which is equals to हामीले के प्रुभ गर्नु छ? log of tan x by 2 plus c। सल्युसन के हुन्छ त? integration of cosec x dx। अब cosec x dx लाई के लेख्न मिल्छ? integration of 1 by cosec x भनेको 1 by sin x and dx त छँदैछ, which is equals to integration of 1 divided by sin x को फर्मुला के हो त? अब 2 sin x by 2 into cos x by 2 dx त छँदैछ माथि, which is equals to dividing by cos square x by 2 integration of 1 by cos square x by 2 dx whole divided by 2 sin x by 2 into cos x by 2 divided by cos square x by 2, which is equals to integration of 1 by cos square x by 2 भनेको sec square x by 2 dx whole divided by, यहाँ cos x by 2 छ, यहाँ स्क्वायर छ, यो स्क्वायरले एउटा काट्यो, रिमेनिङ बस्यो 2 sin by cos भनेको tan x by 2 हुने भयो। अब let tan x by 2 equals to y, therefore tan x by 2 को डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। डेरिभेटिभ के हुन्छ त? sec square x by 2 अनि x by 2 को 1 by 2 dx equals to dy। therefore sec square x by 2 dx equals to 2 dy। अब हाम्रो इक्वेसन केमा चेन्ज भयो त? 2 dy divided by 2 tan x by 2 भनेको y। अब यो 2 क्यान्सल आउट भयो, integration of dy by y, which is equals to के हो त? log y plus c हो, 1 by y को integration, which is equals to log y भने के छ? tan x by 2 plus c, c नम्बरमा छ integration of dx divided by a plus b
cos x which is equals to हामीलाई के प्रुभ गर्नु छ 2 divided by root over a square minus b square tan inverse root over a minus b divided by a plus b tan x by 2 plus c condition चाहिँ के छ a is greater than b को केस सल्युसन गरौँ integration of के छ dx divided by a plus b cos x which is equals to के हुन्छ त integration of dx as it is a को ठाउँमा के पनि छैन भने यहाँ के आउँछ 1 आउन सक्छ 1 आउन सक्छ 1 भनेको के हो त फेरि sin square x by 2 plus cos square x by 2 हो plus b as it is cos x भनेको के हो फेरि cos square x by 2 minus sin square x by 2 अब यसलाई मिलाएर लेख्दाखेरि के हुने भयो dx divided by a plus b cos square x by 2 plus a minus b sin square x by 2 हुन्छ ल है यहाँ a cos square x by 2 यो b cos square x by 2 पोजिटिभ मा छ a plus b पोजिटिभ मा छ अनि cos square x by 2 कमन लियो a plus b बाँकी भयो अनि सिमिलरली a sin square x by 2 पोजिटिभ छ अनि b sin square x by 2 नेगेटिभ छ sin square x by 2 कमन आयो a minus b बच्यो डिवाइडिङ बाइ cos square x by 2 इंटीग्रेसन अफ 1 by cos square x by 2 भनेको sec square x by 2 dx whole divided by a plus b बाँकी बस्यो cos square x by 2 cos square x by 2 cancel out plus a minus b sin by cos भनेको tan square x by 2 अब लेट गरौँ a minus b tan square x by 2 छैन भनेपछि root over a minus b tan x by 2 equals to चाहिँ y हुने रहेछ therefore root over a minus b त constant भयो tan x by 2 को डेरिभेटिभ sec square x by 2 into 1 by 2 dx equals to dy therefore sec square x by 2 dx equals to 2 dy divided by root over a minus b अब हाम्रो इक्वेसन केमा चेन्ज गर्यो इंटीग्रेशन अफ 2 dy divided by root a minus b अनि बाँकी के छ a plus b plus y square which is equals to 2 by root over a minus b constant बाहिर निस्क्यो रिमेनिङ के बस्यो dy divided by a plus b plus y square which is equals to 2 divided by root over a minus b integration of dy अब हामीले फर्मुलामा लग्नको लागि a plus b लाई अन्डर रुट को स्क्वायर गर्यौं प्लस y स्क्वायर अब चाहिँ यो फर्मुलामा गयो which is equals to के हुने भयो त 2 divided by root over a minus b as it is 1 by a भनेको root over a plus b tan inverse y by root over a plus b which is equals to 2 divided by root over a minus b into a plus b भनेको root over a square minus b square भयो tan inverse y भनेको हाम्रो के हो root over a minus b tan x by 2 हो divided by root over a plus b plus c अब यसलाई मिलाएर राख्दा 2 divided by root over a square minus b square tan inverse root over यो पनि अन्डर रुटमा छ यो तलको पनि अन्डर रुटमा छ एकै ठाउँमा राख्दा root over a minus b a plus b tan x by 2 as it is plus c हुने भयो अब a is greater than b को केसमा त हामीले गर्यौं if a is less than b को केसहरु कन्डिसनहरु चाहिएको छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला सल्भ गर्छु अनि त्यसपछि as soon as पोस्ट गर्नेछु अब डेरिभेसन अफ स्ट्यान्डर्ड इन्टिग्रल्स अफ फर्म थर्ड गरौँ इंटीग्रेशन अफ dx divided by a sin x plus b cos x which is equals to चाहिँ के हुने रहेछ भन्दा 1 by root over a square plus b square log of tan x by 2 plus 1 by 2 tan inverse b by a plus c solution integration of के छ dx divided by a sin x plus b cos x अब हामी लेट गर्छौं a भनेको चाहिँ r cos alpha गर्छौं b भनेको चाहिँ r sin alpha गर्छौं अब हामीले r को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ सो r को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त a square plus b square equals to r cos alpha को square plus r sin alpha को square which is equals to r square cos square alpha plus r square sin square alpha अब यहाँबाट r square कमन लिँदा cos square alpha plus sin square alpha बाँकी बस्यो यतापट्टि a square plus b square छ
Therefore, a square plus b square under root मा राख्यो भने चाहिँ r हुने रहेछ। त्यसै गरी हामीलाई थीटाको भ्यालु पनि चाहिन्छ। थीटाको भ्यालु निकाल्नको लागि के गर्छौं? tan थीटा इक्वल्स टु, अब हामीलाई अल्फाको भ्यालु पनि चाहिन्छ, r sin अल्फा डिवाइडेड बाइ r cos अल्फा इक्वल्स टु के छ? b बाइ a। अनि sin बाइ cos भनेको के हो? tan अल्फा इक्वल्स टु b बाइ a। Therefore, अल्फा इक्वल्स टु के हुने रहेछ त? tan इन्भर्स b बाइ a। यो भ्यालुहरु चाहिँ हामीलाई अहिले चाहिन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि फर्स्टमै निकालेको। अब सल्युसन गर्न लागौं। इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन अफ dx एज इट इज। a को ठाउँमा के आयो त? r cos अल्फा sin x एज इट इज प्लस b को ठाउँमा r sin अल्फा cos x which is equals to integration of dx, तलबाट r कमन लिम, sin x into cos अल्फा plus cos x into sin अल्फा बाँकी बस्यो, which is equals to integration of dx, 1 by r बाहिर निस्क्यो, remain sin x plus अल्फा which is equals to 1 by r constant, 1 by sin x plus अल्फा भनेको के हो? cosec x plus अल्फा dx which is equals to 1 by r। cosec को इंटीग्रेशन के हुन्छ त? log of tan x plus अल्फा by 2 plus c which is equals to 1 by r भनेको के छ हाम्रो? root over a square plus b square log of tan as it is, x पनि as it is, plus alpha भने के हो? tan inverse b by a divided by 2 plus c। यसलाई मिलाएर लेख्दाखेरि 1 by root over a square plus b square log of tan x by 2 plus 1 by 2 tan inverse b by a plus c।